अगले जन्म भी मोहे बिटिया ही दीजियो। अल्ट्रासाउंड करवाने जब डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई तो दिल के ज़ोर ज़ोर से धड़कने की आवाज़ मेरी समात से ऐसे टकरा रही थी जैसे दिल मेरे कानों का ही हिस्सा हो। आज गालिबन मालूम हो जाएगा कि मेरे बतन में लड़की है या लड़का, मैंने दिल ही दिल में सोचा। डॉक्टर ने मुझे लेटने का कहा और ख़ुद मशीन को ऑन करके अल्ट्रासाउंड करते हुए मुझसे सवालात करने लगी। ये जानते हुए भी कि आजकल डॉक्टर बच्चे का सेक्स बताने से गुरेज करते हैं, मैंने डॉक्टर को कहा कि प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि बेटा है या बेटी, ताकि मैं चीज़ों की ख़रीदारी इसी मुनासबत से करूं। वैसे भी डिलीवरी में सिर्फ 1 माह ही रह गया है। डॉक्टर ने अपने पेशावराना अंदाज में कहा, हमारी पॉलिसी नहीं सेक्स बताने की। मेरे इसरार पर आखिरकार डॉक्टर इस सवाल की तरफ आई जिसका जवाब मैं गलत देने का तैयार करके आई थी। पहले कितने बच्चे हैं? डॉक्टर ने पूछा। 2, मैंने जवाब दिया। लड़का या लड़की? डॉक्टर ने मेरे चेहरे पर नज़रें जमाते हुए पूछा। पहली बेटी, दूसरा बेटा, मैंने सफ़ेद झूठ बोला। चलो फिर तो मुबारक हो, इस बार बेटी है। और ये जो बारी वाला सिस्टम रहता है ना, वो। डॉक्टर ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दिमाग एकदम सुन और कानों में सिवाय साएं साएं के कोई और आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहना शुरू हो गए और एकदम मैं ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई। डॉक्टर ने घबराकर बाहर बैठी मेरी अम्मी को कमरे में बुलाया। डॉक्टर को अम्मी ने असल हकीकत बताई कि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ और ये मेरा तीसरा हमल है। डॉक्टर मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस वक्त हर नसीहत जहर लग रही थी। अम्मी सीधा मुझे अपने घर ले आईं क्योंकि मैंने रो रो के ख़ुद को निढाल कर लिया था। मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस वक्त दिल किया कि मैं दुनिया का सामना करने से पहले ही ख़ुद को मार लूँ। मैं पहले ही 2 बेटियों की पैदाइश पर लोगों की तर्स भरी निगाहें और तसल्ली आमेज़ जुमले नहीं भूली थी, और अब फिर से 19 साल की उम्र में जब पहली बार मुझे पता लगा कि मैं माँ बनने जा रही हूँ, तो इस बात का कतई इदराक ना था कि बेटा या बेटी में कोई फ़र्क रवा रखा जाता है। इस वक्त तो सिर्फ ये ही अहम समझा कि माँ बनना ज़रूरी है, वरना लड़की को बांझ का लक़ब देते देर नहीं लगती। माँ, इससे कतई नज़र के कोख में किस जिन्स का वजूद है, बच्चे को 9 माह पेट में रखती है, दर्द सहती है। पहली 2 बेटियों की पैदाइश पर ही एहसास हो गया कि इस समाज में बेटी होने पर किस तरह का रद्द-ए-अमल अपनाया जाता है। चूँकि हमारे समाज में बेटी होना एक दोष है, इसलिए सारा दोष औरत के सर ही मूंद दिया जाता है। क्योंकि बेटियां पैदा करना ऐसा ही है जैसे कोई रिवायात तोड़ने का जुर्म सरजद हुआ हो, जबकि साइंस साबित कर चुकी है कि जिन्स का तयन औरत नहीं बल्कि मर्द के ज़िम्मे होता है। औरत को हर मरहले पर एक नए इम्तिहान से गुजरना होता है। शादी ना हो तो मसला, हो जाए तो बच्चा जल्दी क्यों नहीं हो रहा, लड़की हो तो औलादे नरीना की ख्वाहिश कि नस्ल कायम रहे, और अगर लड़की ना हो तो ये गिला कि बेटी ना होने से घर में रौनक नहीं। ये तमाम ऐसी नाजायज़ रिवायात और तवक्कुआत हैं जो इस समाज ने औरत से वाबस्ता की हुई हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, शौहर के अलावा, क्योंकि उनके नज़दीक ये बातें बेमाने और फजूल थीं। आसपास के तमाम रिश्तेदारों और दीगर लोगों का 2 बेटियों के बाद औलादे नरीना पैदा करने का ढके छुपे अंदाज में इसरार बढ़ता गया, और मुझे वाकई लगा कि मैं इस नेमत के बगैर बेवकूफ़ हूँ। खुदा की कुदरत देखिए कि हमारे घरेलू कामों में हाथ बटाने वाली मासी भी मुझे बेटे होने के फ़वाइद गिनवाने से बाज ना रहती थी, जिसके खुद 2 जवान लड़के दिन भर घर की चारपाइयाँ तोड़ने, माँ की कमाई खाने और पैसा न मिलने पर अपनी ही माँ की धुनाई करने में कोई कमी नहीं रखते थे। 2 बेटियों के बाद तो लड़का ही होता है। दूसरी बेटी के बालों में भंवरा अगर ऊपर की जानिब हो तो अगला बेटा ही होगा। हामला का पेट नीचे की जानिब झुका हुआ है, चेहरा मुरझाया हुआ है। इस बार पे दर पे उल्टियाँ हो रही हैं या खाली पेट डकारे आना भी इसी बात की निशानदही है कि इस बार पेट में लड़का ही है। यानी जितने मुँह उतनी बातें, जिससे एक हामिला को पुख्ता यकीन हो जाए कि इस बार तो बेटा ही होगा। ये सारी कारस्तानी मेरी अम्मी देख रही थी, और शायद 4 बेटियों की माँ होने के नाते उन्हें एहसास था कि अगर इस बार भी मेरी बेटी हुई तो मेरी जहनी और जिस्मानी सेहत पर इसके असरात बहुत मनफी हो सकते हैं। इसीलिए वो मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने क्लिनिक ले गई। ये जानने के बाद कि एक बार मैं फिर बेटी को ही जन्म देने वाली हूँ, घर पहुँचते ही मैंने मोहल्ले की एक नर्स कम डॉक्टर से रुजू किया कि मुझे अबॉर्शन करवाना है। हमल के 8वें माह ऐसा करना अपने ऊपर और होने वाली जान पर सरासर जुल्म था, लेकिन मैंने इस डॉक्टर से हमल ज़ाया करवाने के लिए 4 इंजेक्शन्स लगवाए, और जो कुछ टोटके जिनसे हमल ज़ाया होने का खदशा था सोचे समझे बिना करने लगी।
باورچی خانے کے ٹاپ پر چڑھ کے چھلانگیں لگاتی، تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی چڑھتی، ایسی ایکسرسائز کرتی جو حاملہ کے لیے ممنوع تھی، لیکن ساری تدابیر بے سود رہیں۔ میں اس ساری ظالمانہ کارروائی میں اتنی مگن تھی کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ پیٹ میں بچے کی دھڑکن آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ایک دن محسوس ہوا کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں، میرا پھولا ہوا پیٹ ہی نہیں، میری روح تک خالی اور ویران ہے۔ میری کوکھ میں آنے والے جان نے یہ جان لیا تھا کہ اس کی آمد اس کی ماں کے لیے ایک طعنہ بن جائے گی، سو اس نے دنیا میں آنے کے لیے اپنے معصوم ہاتھ پاؤں مارنے کی تک و دو بند کر دی، سانس روک لی۔ انجیکشن اور ٹوٹکے میری اس سخت جان بچی کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن میرے اپنے رویے اسے اندر ہی اندر مار رہے تھے۔ تیسرے دن بھی جب کوکھ میں سناٹا رہا تو ماں ہڑبڑا کے جاگی۔ اس وقت نہ دنیا کے طعنوں کی فکر تھی، نہ بے وقتی کی پرواہ، صرف ایک ماں کے آنسو تھے کہ کہیں اس کی کوکھ نہ اجڑ جائے۔ آنن فانن ایمرجنسی گئے، جہاں طبی امداد کے نتیجے میں میری بیٹی کی سانسوں کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق چونکہ میں اس حمل سے ناخوش تھی جس کا بچی یا بچے کو ادراک قدرتی طور پر ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے تاکید کی کہ خوش رہیں تاکہ بچی صحت مند پیدا ہو۔ قدرت کا احسان کہ میری بیٹی پر ان انجیکشنز اور ٹوٹکوں کا اثر نہیں ہوا اور وہ مکمل صحتیاب پیدا ہوئی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بچیوں کو ایک بااختیار، بااعتماد اور ذمہ دار شہری بناؤں گی۔ دنیا کیا کہے گی جیسی خرافات سے نکل کر وہ اپنے لیے خود راہیں تلاش کریں۔ وہ سارے ٹیبوز توڑنے کی حتی الامکان کوشش کی جو ناممکن محسوس ہوتے تھے۔ تمام رشتہ داروں کی مخالفت کے باوجود 16 برس کی عمر میں بڑی بیٹی کو اسکالرشپ پر امریکہ بھیجا اور اس کے بعد مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ راہ ہموار کر لی تھی۔ تینوں بچیوں کو اسکول کے بعد بیرون ملک بھیجنا ان کے اعتماد کو جلا بخشنا تھا۔ آج میری تینوں بیٹیاں سیاسی، سماجی اور ادبی شعور سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ برسر روزگار بھی ہیں۔ میری وہ بچی جس کو اس وقت میں بیٹی کی صورت میں دیکھنا چاہتی تھی، آج میں بلا تامل اور فخر سے کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ قدرت نے مجھے بیٹی سے ہی نوازا۔ آج وہ کینیڈا میں زیر تعلیم ہے اور اپنے اخراجات خود اٹھانے کے لیے جاب بھی کر رہی ہے۔ موسیقی سے شغف ہونے پر باقاعدہ اس کی تعلیم بھی لی۔ تینوں بیٹیاں ہمارا فخر ہے۔ میری بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں ان کے والد کا حصہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے سماج پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم بیٹوں کو بیٹیوں پر کیوں فوقیت دیتے ہیں، جبکہ اب ہر شعبے میں عورت مرد کے مقابل کھڑی نظر آتی ہے۔ میں زندگی میں بہت سی عورتوں سے ملتی ہوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، بازاروں اور دفتروں میں، بوڑھی خواتین سے، جوان عورتوں اور بچیوں سے۔ ان کو دیکھ کر اکثر خیال آتا ہے کہ ان سب کے وجود سے یہ سماج منکر ہے، ان کی پیدائش پر نوحہ کناہ ہے۔ سوچتی ہوں ان کے جنم پر کیسا کیسا ماتم ہوا ہوگا، کتنے دل خوف سے کانپے ہوں گے، کتنے تانے سینوں کو چھلنی کر گئے ہوں گے، کیا کیا خوف ان کی پیدائش پر مسلط ہوا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، عورتوں کے وجود سے انکار کرنے والے نہیں جانتے کہ یہی بیٹیاں، یہی بچیاں آنے والے وقت کا حوالہ ہوں گی، ایک نئے دور کا اجالا ہوں گی۔